মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নেমে আসতে পারে বাংলাদেশ সীমান্তেও। আমরা চট্টগ্রাম বন্দর, সেন্ট মার্টিন নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। ডক্টর ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাখাইন স্টেটের জন্য মানবিক করিডোরের কথাও শুনেছি, কিন্তু এর পেছনের কারণগুলো নিয়ে খুব বেশি কথা হয়নি সে সময়। শোনা গেছে মিয়ানমারের আরাকান আর্মিকে সহযোগিতা করতে চায় আমেরিকা, সেজন্যই চট্টগ্রাম বন্দর, সেন্ট মার্টিন এবং कॉरिडोर दरकार तादेर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। किस तरह से कहा जा रहा है कि पहले अमेरिका ने वेनेजुएला को किस तरह से वहां पर उनके सदर को उठा लिया, यानी उसके ऊपर हमला किया, अब ईरान के ऊपर, और अगला जो स्टॉप है, अगला जो हमला है, अगली जो बारी है, वो कहा जा रहा है कि वो म्यांमार है और बांग्लादेश के जरिए यह हमला किया जाएगा। यानी पहले मिडिल ईस्ट और फिर जो अगला जो स्टॉप है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश सैंड मार्टिन टापू जो आइसलैंड है वो इस्तेमाल किया जाएगा और वहां से चाइना को करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जो म्यांमार की जनता जो हुकूमत है उसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि वहां पर मिलिट्री राज है, वहां पर डिक्टेटरशिप है, और वो अमेरिका चाहता है कि यहां पर प्रो अमेरिकन लेकर आए जाएं, यानी वहां पर जो हुकूमत है। और फिर मालक का जो एरिया, याद रखिए, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मस है, इस तरह एक मालक का एरिया भी है जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना की सारी वहां से होती है, उसको वो बंद करना चाहते हो। थाईलैंड और मलेशिया के दरमियान है ये जो गेम है, समझने वाली है दोस्तों। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, बाद में भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम ये वीडियो देखते हैं। आइए, वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নেমে আসতে পারে বাংলাদেশ সীমান্তেও। আমরা চট্টগ্রাম বন্দর, সেন্ট মার্টিন নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। ডক্টর ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাখাইন স্টেটের জন্য মানবিক করিডোরের কথাও শুনেছি, কিন্তু এর পেছনের কারণগুলো নিয়ে খুব বেশি কথা হয়নি সে সময়। শোনা গেছে মিয়ানমারের আরাকান আর্মিকে সহযোগিতা করতে চায় আমেরিকা, সেজন্যই চট্টগ্রাম বন্দর, সেন্ট মার্টিন এবং করিডোর দরকার তাদের। কিন্তু মিয়ানমারে আমেরিকার স্বার্থটা কি? এবার জান্তা বিরোধী গোষ্ঠীকে সমর্থন দেওয়ার পথ তৈরি করেছে মিয়ানমারের নির্বাসিত জাতীয় ঐক্য সরকার এবং আরাকান আর্মির মতো সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে নন লেথাল সামরিক সহায়তা এবং কৌশলগত সমর্থন দেওয়ার আইনি ভিত্তি তৈরি হয়েছে। একই সাথে মিয়ানমার যেন আইএমএফ থেকে সহযোগিতা না পায়, সেজন্য মিয়ানমারের ভোটাধিকার স্থগিত করার প্রস্তাব রয়েছে, যা দেশটিকে আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। মোদ্দা কথা, মিয়ানমারের রেজিম চেঞ্জের জন্য সবকিছুই করবে আমেরিকা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর আরেক প্রান্তের মিয়ানমারকে নিয়ে আমেরিকার এত তাড়াহুড়ো কেন? কারণটা পরিষ্কার, চীনের জন্য মালাক্কা প্রণালীর বিকল্প তৈরির পথ রুদ্ধ করা। সবাই জানে মালাক্কা প্রণালীতে চীনের কৌশলগত দুর্বলতা আছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সংলগ্ন এই প্রণালীর ঠিক পাশেই সিঙ্গাপুরে মার্কিন নৌঘাঁটি আছে। চীনকে তার নিজের ভূখণ্ড থেকে এশিয়া এবং ইউরোপে যেতে হলে অবশ্যই তাইওয়ান, ফিলিপাইন এবং সিঙ্গাপুরে 3টি মার্কিন নৌঘাঁটি পার হয়ে যেতে হবে। এই ঝুঁকি থেকে মুক্তি পেতে চীন রাখাইন রাজ্যের কিয়াকফিউ বন্দরটিকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করছে। এর ফলে চীনের কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব যেমন কমেছে, তেমনি মার্কিন রণতরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিমেষেই মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে পৌঁছে যেতে পারে। চীন বঙ্গোপসাগরের কিয়াকফিউ বন্দর থেকে ইউনান প্রদেশ পর্যন্ত পাইপলাইন এবং সড়ক পথ তৈরি করেছে, যা মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি আনার বিকল্প এবং নিরাপদ পথ। এখানেই শেষ নয়, কিয়াকফিউ ডিপ সিপোর্ট প্রকল্পটি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল $7.3 বিলিয়ন। যদিও বর্তমানে প্রকল্পের আকার ছোট করে $1.3 বিলিয়ন নামিয়ে আনা হয়েছে। আমেরিকা এবং তার বন্ধুরা যেমন জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত মনে করে এই বন্দর চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে ভারত মহাসাগরে সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে চীন অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে যাবে। কাজেই বলতে গেলে ঘুম হারাম হয়ে গেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের। যে কোনোভাবেই হোক মিয়ানমারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে, সামরিক সরকারকে হটাতে হবে, যাতে করে এই অঞ্চলে চীনের এই কৌশলগত করিডোর প্রকল্প বাস্তবায়িত না হয়। গণতন্ত্রের কথা বলে মিয়ানমারে নোবেল বিজয়ী অং সান সুচিকে ফিরিয়ে আনা কিংবা অন্য কোনোভাবে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা
আমেরিকার জন্য এখন খুবই জরুরি। এজন্যই আরাকান আর্মিকে আমেরিকার সহযোগিতা করে যাচ্ছে। মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধের বর্তমান চিত্র সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে বদলেছে রাখাইন রাজ্যে। আরাকান আর্মি বর্তমানে রাখাইনের 17টি টাউনশিপের মধ্যে 14টির উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, অর্থাৎ প্রায় 85% এলাকা তাদের দখলে। জান্তা বাহিনী শুধু সিত্তিও এবং কিয়াকফিউয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহরের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখতে পেরেছে। আমেরিকার পরোক্ষ সহযোগিতায় আরাকান আর্মি এখানে নিজেদের আলাদা প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছে। তাদের উত্থানের পেছনে একদিকে স্থানীয় রাখাইন জনগণের সমর্থন যেমন আছে, তেমনি তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক মডেল বাইরের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, तफसील से डिटेल से उन्होंने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से जो अमेरिका है वो अब रुख करने वाला है साउथ एशिया में। जी हाँ, रुख करने वाला है बांग्लादेश का और म्यांमार का। वो कह रहे हैं कि जो ये जंग होगी उसमें अब जो अमेरिका है वो इन्वॉल्व करेगा बांग्लादेश को, क्योंकि वहां पर रजीम चेंज करना चाहता है, जिस तरह से ईरान में करना चाहता है, जिस तरह से वेनेजुएला के सदर को उठाकर वो ले गया। क्योंकि जो ये म्यांमार की जो जनता हुकूमत है ना, मिलिट्री, ये कहते हैं कि चाइना प्रो है और वो चाइना को अब एक ऐसा रास्ता बनाने का कह रहे हैं कि जहां से चाइना को जरूरत ही नहीं पड़ेगी मालिक का एरिया की, यानी वो थाईलैंड और मलेशिया यहाँ से गुजर कर वो जो छोटा सा एक रास्ता है वो सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना करता है और चाइना उसके ऊपर डिपेंड है। वो मित्र हैं उसके अमेरिका के, यानी वो इस खतरे में नहीं पड़ना चाहता। चाइना चाहता है कि मैं म्यांमार के जरिए वो एक रास्ता अपना बनाऊं और वहां से मैं आऊं जाऊं और सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करूं और जो मेरी डिपेंडेंसी है इसके ऊपर मालिक का एरिया के ऊपर वो खत्म हो जाए। लेकिन जो अमेरिका है दोस्तों, वो अब रजीम चेंज चाहता है म्यांमार के अंदर और वो जंग चाहता है और वो होगी इनडायरेक्टली इसके अपना बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस वीडियो में ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या बांग्लादेश इस्तेमाल होगा? क्या बांग्लादेश साथ देगा या फिर नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि सेंट मार्टिन जो टापू है वो वहां पर जो नेवल बेस है वो बनाने दी जाएगी अमेरिकन को, अमेरिकन वहां पर बैठकर मॉनिटर करेंगे सब एरिया को। देखें, अब जलील हो गया अमेरिका यहाँ पे ईरान में। ईरान ने इनकी ऐसी बैंड बजाई है इजराइल की, अमेरिका की, और अब वो किस तरह से वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तो सोचा था 2 दिन की बात है रजीम चेंज कर दें, लेकिन नहीं, वो अली वाले डट गए हैं। उन्होंने क्या खूब उनको करारा जवाब दिया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मौसूल होते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।